कपड़े बदल कर बालों की ढीली सी चुटिया बनाए वो दुपट्टे के साथ शॉल ओढ़कर नीचे आई तो पहली नज़र ही फारिस वाजदान पर पड़ी। वो नीम तारीकी में दरवाजे में खड़ा नजर आ रहा था। लम्हे भर के लिए नजर मिली। दिल न जाने क्यों अजीब लेपा धड़का। मिसेस शराजी ने यकीनन अब तक उसे बता दिया होगा। जाने उसके तासुरात कैसे रहे होंगे। जाने उसने क्या कहा होगा। रूह बदल कर वो बरामदे की तरफ चली गई। अक्सा बाकायदा चीख कर उससे लिपट गई। जन्नत आपी, आपको नहीं पता मैंने आपको कितना याद किया। अली की घुरियां अक्सा के लिए ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। वो संदल आपा से मिली, फिर बच्चियों से, जो उसके जाने का सुनकर ही उदास हो गई थीं। अली के तासुरात अजीब से थे, जैसे अभी रो पड़ेगा। और साबरा बुआ, वो भीगी आंखों के साथ खड़ी थीं। उसे खुद से लिपटाए जाने कितनी ही देर तक दुआएं देती रहीं। तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, बहुत नेक और बड़े ज़र्फ वाली। मुझे ज़ुबान दी है, बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो खामोशी से सुनती रही। राब्ते में रहना, अपना बहुत ख्याल रखना। नम आंखों के साथ उससे सर हिलाया। आप इस्लामाबाद कब तक आएंगी? संदल की डिलीवरी तक यहीं हूँ। उसके बाद ही सलीम के पास जा सकूंगी, लेकिन तो फिक्र ना कर, जल्द मिलने आऊंगी। सब उसे छोड़ने दरवाजे तक आए। मिसिस शराजी को फारिस पहले ही गाड़ी में बिठा आया था। अब उसके इंतज़ार में वहीं खड़ा था। अक्सा उजलत में कदम उठाती उससे पहले ही निकल गई थी। गली का रास्ता बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब था। वो बाहर निकली और दीवार के साथ उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए गाड़ियों की तरफ बढ़ गई। फारिस ने कदम उठाए और फिर रुक कर मुड़ा। साबरा बुआ उसे ही देख रही थी। आपने जो किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से जन्नत को कोई तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। उन्होंने दिल से दुआ दी। वो जाने के लिए मुड़ गया। जन्नत आहिस्तगी से कदम उठा रही थी। अंधेरे में गाड़ी की रोशनियां बिखरी थीं। सफ़ेद गाड़ी फारिस की थी, इतना तो जन्नत को पता था। दूसरी गाड़ी में ड्राइवर था अदील अहमद, जो बाहर खड़ा था। अकबी नशिस्त पर मिसेस शराजी बरजमान थी। उसकी आंखों के सामने दरवाज़ा खोलकर झट से अक्सा बैठी। दरवाज़ा बंद करते लॉक लगाकर शीशा नीचे किया। जन्नत के करीब पहुंचने तक सरगोशी में कुछ न कुछ तय पा गया था। तुम फारिस की गाड़ी में बैठ जाओ जन्नत, हमारी गाड़ी में बहुत कम जगह है, मिसेस शराजी ने कहा। हाँ हाँ, हमारी गाड़ी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। अक्सा मसीद फैल गई। हम खुद इतनी मुश्किल से बैठे हुए हैं। क्यों मिस्टर अदील? लगे हाथों अदील अहमद से भी मशवरा लिया। उस भोंगे को तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी गाड़ी में जन्नत कमाल की जगह क्यों नहीं हो सकती थी। लेकिन जब अक्सा ने आंखों ही आंखों में कोई 1000 इशारे दिए तो जी मैम, बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल जगह नहीं, आप उस तरफ जाएं। साथ ही अदब से हाथ दराज करके फारिस की गाड़ी का रास्ता दिखाया। की लॉक से गाड़ी का लॉक खोलता फारिस वाजदान इस सिचुएशन से कतई लाइल्म रुक कर उन्हें देखने लगा कि हो क्या रहा है। जन्नत अभी तक बाहर क्यों खड़ी है? आंटी, उसे रूहानसी होकर मिसेस शराजी को देखा। जाओ बेटा, उन्होंने प्यार से इसरार किया। चंद घंटों का तो सफ़र है। फारिस वहीं आ गया। एनी प्रॉब्लम? वो अदील अहमद से पूछ रहा था। अक्सा की बाँछें खिल गईं। यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। फारिस उसे घूरी तो सटपटा कर सर झुका गई। इससे पहले कि मिसेस शराजी फारिस से कहती कि वो जन्नत को अपने साथ ले जाए, जन्नत खुद ही कदम उठाती रेंज रोवर की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठते ही धड़ाम से बंद किया। सीने पर बाजू बांधे चेहरे का रुख खफकी से शीशे की तरफ मोड़ लिया। फारिस की कोई भी बात उसने कभी नहीं माननी थी। अभी भी ये तासुर कायम करना था वो मिसेस शराजी की वजह से गाड़ी में बैठी है, उसके कहने पर या उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और इस तमाम सूरत हाल को समझते ही फारिस के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट उभरी। थैंक्स मम्मी। मिसेस शराजी की तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर को झुका। सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तुम भी कुछ करो। उन्होंने दबी आवाज़ में ज़रा सा झाड़ दिया। एक्सक्यूज़ करो उससे, माफ़ी मांगो, बात करो। मैं हरगिज़ नहीं चाहती तुम दोनों की लड़ाइयों का असर मेरे ग्रैंड चाइल्ड पर पड़े। अंदाज में मोहब्बत भरी हफ़की थी, इसरार था, तंबिया थी। उसने किस कदर कोशिश से इस बात में सर हिलाया। मैं एक बार पहले उसे तुम्हारी ज़िंदगी में लाई थी फारिस, अब तुम खुद लाओगे, उन्होंने हाथ दबाकर कहा।
उसने हाथ पकड़ कर बोसा लिया। एक बार फिर उन्हें ममनून निगाहों से देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ गया। अक्सा, जो इस तमाम अरसे में फ़ारिस की दहशत से खिड़की की तरफ मुँहतोब होकर बुत बनी बैठी थी, उसके जाते ही सुख भरी सांस ली। झट से अपने थैले नुमा कॉलेज बैग से निम्को पैकेट निकाला। अदील अहमद ने उसकी तरफ के शीशे पर दस्तक दी। उसने कुछ चौंक कर सर उठाया, फिर शीशा नीचे किया। आपके पास आईना है? वो पूछ रहा था। हाँ है। तो वो इतराई। देख लीजिए, वो कहकर सीट पर बरजमान हुआ। अक्सा ने ज़रा हैरत से उसे देखा, फिर बैग खंगाल का आईना निकाला। गाड़ी में सरकार मध्यम रोशनी थी। फिर वो मोबाइल निकालकर फ्लैश लाइट ऑन करके अपनी शक्ल देखी। काजल दोनों आंखों के गिर्द अच्छा खासा फैला हुआ था। नीला शेड भौहों के नीचे अतराफ में हर तरफ। यूं लग रहा था जैसे किसी ने बाकायदा दो घोंसे आंखों पर चढ़ दिए हों। एक लंबी सी चीख उसके हलक से निकलते निकलते दम तोड़ गई। किसी ने उसे बताया क्यों नहीं? जहन में धमाके हो रहे थे। इस अरसे में सब उसकी यही शक्ल देख रहे थे। वो शर्म से पानी पानी होने लगी। झट से टिश्यू निकाला और रोने पर काबू पाते रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। मेकअप, काजल, मस्कारा और लाइनर्स लगाकर वो तो भूल ही गई थी, और साबरा खातून के घर में दाखिल होते ही चेहरे पर ठंडे पानी के छपक्के दे मारे थे। तो बच्चे इसलिए मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मारे हफ़्फ़त के आंखें मीच ली। सीट पर बरजमान अदील अहमद बैक व्यू मिरर से उसके तासुरात मुलाहिजा करता अपनी हंसी किसी हद तक दबा चुका था। दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी स्टार्ट थी तकरीबन, मगर अभी हरकत में नहीं आई थी। अंदर बाहर सन्नाटा सा छाया था। एक मुकम्मल खामोशी दोनों का अहाता किए हुए थी। वो फिक्रों में घिरी शीशे की तरफ रुख किए बैठी थी, नाखून उंगली तले दबाए, शॉल के अंदर मुट्ठी सख्ती से बंद किए। क्या हाल है? बराबर में बैठे फारिस वाजदान ने खामोशी तोड़ दी। मुझसे कोई बात मत करो। ये सवाल मैंने किसी और से भी पूछा है। जन्नत का चेहरा सुर्ख पड़ा। हमसे कोई बात मत करो। और जिस इस्तकाक से उसने हम कहा, वो धीरे से मुस्कुरा दिया। अपनी किस्मत, अपना नसीब उसे आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, उसने कहा। अदील अहमद की गाड़ी बराबर से गुजर कर आगे हुई तो उससे स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त जमाए एक बार फिर रुख मोड़कर जन्नत को देखा। सीने पर बाजू बांधे वो खिड़की की तरफ रुख किए बैठी थी। चेहरा ओझल था। हवा आंखें बाहर कहीं तारीकियों से उलझ रही थीं। तुमने मुझसे पूछा नहीं, वो सरप्राइज़ क्या था जो मैं कराची से वापसी पर तुम्हें देना चाहता था? वो आहिस्तगी से खोया हुआ। पूछने की क्या ज़रूरत थी, जब वो सरप्राइज़ खुद चलकर मेरे सामने आ गई थी? चलकर जवाब देते हुए अब कि उसने अपना रुख फारिस की तरफ मोड़ा। बाय द वे मिस्टर शराजी, मैं सिर्फ आंटी की वजह से घर जा रही हूँ। तुम्हारे साथ जो मेरी डील हुई थी वो अब भी कायम है। मैंने तो आंटी से कह दिया है, भले से तुम्हारी दूसरी शादी हो, तीसरी हो, चौथी हो, आई रियली डोंट केयर। मुझे सिर्फ अपनी तलाक से गर्ज है। खामोशी से उसकी पूरी बात सुन लेने के बाद वो तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर चुका था। हमेशा की तरह उसका पुरसुकून रवैया जन्नत को अंदर तक सुलगा गया। और गाड़ी में मैं इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, इसलिए नहीं कि मैं बैठना चाहती थी। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम तो यही सोचोगे। तुम्हारी सारी प्लानिंग्स का बेड़ा गर्क जो हो चुका है। वो शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग ही। फारिस ने अकबिन नशिश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। पीछे खाने के पैक किए लोहास्मात रखे थे जो मिसेस शराजी घर से लाई थीं। अपनी बात कता हो जाने पर उससे सर्द नज़रों से उसे देखा, फिर गुस्से से रुख मोड़ गई। डोंट टॉक टू मी। वो दुख से मुस्कुराया। जानता था बात करना चाहेगा तो उलझ पड़ेगी या कानों पर हाथ रखकर रोने लग जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहता था। इन आँखों ने बहुत रो लिया, अब और नहीं। उनके मोबाइल एक बार फिर खामोशी छा गई। जन्नत नशिश के साथ पुश्त टिकाए इजी होकर सामने देख रही थी। गाड़ी मेन रोड पर सिरायत पकड़े हुए थी। आसपास अंधेरे में रोशनियां बिखारती गाड़ियां नजर आ रही थीं। ड्राइविंग करते हुए वो हर थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखते हुए जैसे तसल्ली कर लेना चाहता था। हकीकत को ख्वाब होने में देर ही कितनी लगती है। उसका खौफ, उसका खदशा, उसकी तमाम तर अज़ियतें अपनी जगह कायम थीं। शीशे के साथ पेशानी टिकाए किसी गहरी सोच, किसी गहरे ख्याल में गुम जन्नत ने आंखें मूंद ली थीं।
زندگی نے ایک بار پھر راستوں کا تعین کر لیا تھا۔ منزل ابھی بھی دھندلی تھی، بے نام اور غیر واضح سی تھی۔ انجام ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ فرق حالات پر پڑا تھا، نفسیات پر بھی، اعصاب پر بھی۔ اس کے کندھے کسی بوجھ سے جھکے نہیں جا رہے تھے، دل سے جیسے کوئی ثقیل شے ہٹ گئی تھی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ ماضی ہنوز جڑا ہوا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی تکلیف اسے اپنے حال کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خوشی چند لمحوں ہی کی سہی، یہ سکون کچھ پل کا ہی سہی، لیکن ملا تو سہی۔ وہ مسز شیرازی کو ایک بار پھر سوچنے لگی تھی۔ غموں کے بادل پوری طرح سے نہیں چھٹے تھے، مگر اسے آسمان ابھی سے بہت اجلا، بہت نیلا نظر آنے لگا تھا۔ وہ کچھ ادھورے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے آنے والے کل کو سوچ رہی تھی۔ ادھوری تصویر کا ایک حصہ مکمل ہونے والا تھا۔ پرسکون خاموشی میں اس کی آنکھیں آہستگی سے بند ہونے لگیں۔ سختی سے بند انگلیوں پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ شال کا ایک سرا کندھے سے سرک کر پہلو میں آن گرا۔ باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ بارش کے ساتھ واپسی کا ہر سفر ایسے ہی بادلوں سے اور بارشوں سے گھرا رہتا تھا، اور کسے علم تھا واپسی کے اس سفر میں وہ 2 نہیں 3 ہوں گے۔ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور فارس واجدان اپنی نگاہیں روڈ پر جمائے یکسوئی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ جانے کتنا وقت بیتا تھا، لیکن اسے یقین تھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا یا اس سے بھی کم۔ بارش تھم چکی تھی، ونڈ اسکرین پر کہیں کہیں قطرے نظر آ رہے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، متلے کا احساس شدید ہونے لگا۔ پہلے پہل تو آنکھیں مونڈے بیٹھی رہی کہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر جب ابکائی کا احساس ہوا تو اس نے بے حادثہ فارس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ گاڑی روکو فارس! کیا ہوا؟ گاڑی کی رفتار یکایک سست پڑی اور اگلے ہی لمحے سڑک سے ذرا نیچے ہو کر رک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں سڑک کنارے گھاس اور اونچے لمبے درختوں کے سامنے وہ پنجوں کے بل جھک گئی تھی۔ پانی کی بوتل اٹھائے فارس اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کھانستے ہوئے کہہ کرتی وہ اذیت میں لگی۔ وہ کچھ فکر مندی سے پیچھے کھڑا رہا۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی تو اس نے پانی کی بوتل بڑھائی۔ اس نے بوتل لے کر منہ ہاتھ دھویا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تہ رہی تھی، سانس بھاری تھا۔ ہمت کر کے قدم اٹھانے لگی تو فارس نے ہاتھ آگے کیا، جو کہ بغیر کسی تردد کے اس نے تھام لیا۔ شاید اسے ڈر تھا وہ گر نہ جائے۔ کپ کپاتا ہوا سرد ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دیے ہوئے پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وجود پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ وہ اپنی سیٹ سنبھالے اب اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ تھا۔ آنکھوں میں فکر تھی۔ موبائل ہولڈر میں استادہ اس کے موبائل کی اسکرین یکایک روشن ہوئی۔ اے آر کے نام سے کال آ رہی تھی، چند ایک میسیجز کا نوٹیفیکیشن بھی۔ فارس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پیچھے کہیں دور اور بہت دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تاریک ہو گئی تھیں۔ اب کی بار اس نے اجازت نہیں چاہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر عقبی نشست سے ڈنر باکس کھولا۔ پلاؤ، قیمہ مٹر، فرائیڈ چکن، میٹھے میں کھیر ہے، فروٹ ٹرائفل بھی۔ اس سے کھانے گنوائے کہ شاید اب وہ کچھ کھا لے۔ تم گھر سے اتنا کچھ لائے ہو؟ سارا حیران ہو کر اس کی طرف مڑی۔ نیند سے بھری ہوئی بے آرام آنکھیں بے تحاشا رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ممی لائی ہیں۔ ہاں وہی لا سکتی ہیں، تم سے مجھے ایسی کوئی امید بھی نہیں۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے آفر کرنے پر بھی انکار میں سر ہلائے ناراضی کی دیوار قائم کیے بیٹھی تھی، تو اب خود اٹھ کر پیچھے چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو فارس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ گاڑی کی سرکار ڈوم لائٹس آن کیے اب وہ باکس وغیرہ دیکھ رہی تھی۔ بوا کے گھر سے آتے وقت ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اپنے لیے پلیٹ میں پلاؤ نکالا، ساتھ ہی چکن کا لیگ پیس رکھا۔ گاڑی میں اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو سے بھر گئے۔ لاؤ، یہ میں کھول دیتا ہوں۔ رائتے کا ننھا سا باکس اس سے کھل نہیں رہا تھا۔ کھول لوں گی میں خود ہی، اس نے کہا، مگر یاد آیا کہ اگر ایک خراش برداشت نہ کرنے والے کی گاڑی کے اندر رائتے کا کوئی ایک قطرہ بھی گرا تو وہ کتنا ہنگامہ کرے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ کھولنا چاہ رہی تھی تو یہی ہونا تھا۔ تمیز سے باکس اسے دیا، جسے کھول کر اسے واپس کر دیا۔ ایک پلیٹ میرے لیے بھی۔ پلاؤ کا تیسرا چمچ منہ میں لے جاتے ہی اس نے رک کر فارس کو دیکھا۔ ناگواری سے
भुएं सुकेड़ कर उसने अपनी प्लेट एक तरफ रखी, दूसरी प्लेट में पुलाव निकाला, साथ ही लेग पीस, रायता, सैलेड वगैरह डालकर फारिग हुई तो पता चला वो कब का उसकी प्लेट उठाए खाना शुरू भी कर चुका था। तुम? लब भींच कर उसे कुछ सख्त सुस्त कहना चाहा मगर रुक गई। समझता क्या है ये खुद को? पानी चाहिए। फारिस से अपनी बोतल से आधा पानी पीकर बकिया उसकी तरफ बढ़ाया। वो घूरती हुई अपनी प्लेट पर झुक गई। तुम्हारा बचा हुआ नहीं चाहिए। ओके, वैसे भी ये आखिरी है। उससे बोतल दोबारा लबों से लगाना चाहिए। इधर दो मुझे। गुस्से से झिड़क कर बोतल खींची। मिर्चें भी तो लग रही थीं, शायद रायते में ज़्यादा थीं। मुस्कुराहट सब करते हुए वो रुख बदल गया। अकबर नशिस्त पर आलती पालती मारे अब वो खाना खा रही थी, बहुत आराम और तसल्ली से। चेहरा कर्ब से आरी, आंखें दर्द से खाली, लापरवाह सा अंदाज, जैसे गाड़ी में उसके साथ और कोई था ही नहीं। अपने आप में मगन, अपने रिश्ते से इंसाफ करती। बैक व्यू मिरर उस पर एडजस्ट किए, उस पर निगाहें जमाए बैठा रह गया था। 15 साल पहले अपनी सारी खफकियाँ, नाराज़ियाँ भुलाए उसे बहुत खुश इखलाक़ी से वेलकम किया करती थी। क्या वो आज भी ऐसा कर पाएगी? नहीं। तबस्सुम मिट गया। शायद नहीं। हंसा, ठहर गया और दर्द बढ़ गया। और साफ मंजिल में काम करते ही उसका दूसरा महीना था और इस मुख्तसर अरसे में इस घर का नक्शा किस हद तक बदल चुका था। मजदूर मिस्त्री आज भी काम पर लगे हुए थे। निचली मंजिल पर सामने वाली 2 कमरों को रोगन किया जा रहा था। ऊपर वाला पोर्शन नया तामीर हुआ था। अब दरवाज़ों और खिड़कियों का काम बाकी रह गया था। प्लॉट की किस्तें अदा हो चुकी थीं, स्टोर खुल गया था, गाड़ी खरीद ली गई थी, फर्नीचर नया हो चुका था, सोफ़े बदल चुके थे, हर कमरे में महंगे नफीस टाइल्स भी लगवाए जा रहे थे। महीने के आखिर तक तारिक साहब की बड़ी बेटी की शादी थी। वो उस घर की मुलाजमा थी तो जहेज़ की तैयारी खुद अपनी आंखों से देख रही थी। समरीन ने अपने लिए महंगा तरीन फर्नीचर पसंद किया था। रोज़ शॉपिंग के लिए बाज़ारों के चक्कर लगते थे। महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह खरीदे जाते थे। बरामदे से आगे शीशे लगे दीवारों के आसपास नफीस सोफ़ों पर बैठकर कपड़े फैला फैलाकर जायज़ा लिया जाता था। पसंद नापसंद को जांचा जाता। आए रोज़ मेहमानों की आमदोरफ्त और वो सारा सारा दिन किचन में खाने पकाने और सफाई में हलकान होती रहती। मजाल है जो घर का कोई एक फ़र्द भी उसे सांस बहाल करने देता। ज़रा देर को जो कहीं आराम के गर्ज से बैठती तो डांट फटकार शुरू हो जाती। वो उसकी माँ को उसके काम की अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे। 2 महीने तो उससे जैसे तैसे गुजार लिए थे, मगर उसकी माँ चाहती थी वो साल डेढ़ तक यहीं रहे ताकि बाप का अच्छे से इलाज भी हो जाए और कर्ज उन्होंने जो ले रखा है वो भी उतर जाए। उनके दोस्त की तोसत से ये काम उसे मिला था, मगर घर के मकीन उसे इंसान कम, काम वाले मशीन ज़्यादा समझते थे। ऊपर से साल भर के बच्चे की जिम्मेदारी भी उसे सौंप रखी थी, जो घर से मुंसलिक अलग थलग स्टोर रूम नुमा कमरे में उसके साथ ही होता था। और हमेशा की तरह किचन में इंतहा की गर्मी बर्दाश्त करते, घर आए मेहमानों के लिए मैंगो शेक बनाते। वो भूल चुकी थी पिछले 1.5 घंटे से गायब है और बच्चा कमरे में अकेला है। घर के मकीनों के पास तो इंतज़ाम था, मगर उसका स्टोर नुमा कमरा इस आसाइश से मुकम्मल महरूम था। वो उछलत में ट्रे उठाए ड्राइंग रूम में गई, सबको जूस सर्व किया और उससे कब के फिर से कोई हुक्मनामा जारी होता। वो उजलत में कदम उठाती किचन के अकबी दरवाजे से अपने स्टोर रूम नुमा कमरे में आ गई। पसीने से शराबोर गर्मी से निढाल बच्चा रो रो कर हलकान हो चुका था। उसे देखते ही हाथ उठाए उसकी तरफ लपकने लगा। रूबी के दिल को कुछ हुआ, उसे बासुओं में भरे किचन में ले आई। माफ़ कर दो यार, मैं तो भूल ही गई। ग्लास में ठंडा पानी डालकर उसके लबों से लगाया तो अपने नन्हे नन्हे हाथ ठंडे ग्लास पर जमाए यूं पानी पीने लगा जैसे सदियों का प्यासा हो। बाल माथे से चिपके हुए थे, चेहरा, नाक, आंखें गुलाबी हो रही थीं। वो इतना प्यारा था कि दिल चाहता देखते जाओ, मगर इस प्यारे से बच्चे की किस्मत कितनी खराब थी। बाप मर चुका था, माँ अपने भाइयों के दर पर छोड़कर गई तो फिर पलट कर खबर ना ली थी। रशीदा से उसने सुना था वो सिर्फ अपनी माँ की फौतगी पर आई थी और उसके बाद उसने भूले से भी इस घर का रुख नहीं किया था। ये इतनी वड्डी गाड़ी में बैठकर आई थी, तदफीन के बस कुछ देर बाद ही निकल गई। वो काउंटर टेबल के पास उसके लिए खड़ी थी। समरीन अपने कमरे की सफाई का हुक्म देने आई
تو بچے کو اس کے ہمراہ کچن میں دیکھ کر سیخ پا ہو گئی۔ کتنی بار کہا ہے اسے گھر میں مت لایا کرو۔ بی بی جی، بجلی کب کی گئی ہوئی ہے تو کمرے میں بڑی گرمی ہے۔ وہ ناگواری سے ایک نظر بچے کو دیکھتی اسے اپنے کمرے کی صفائی کا آرڈر دے کر چلی گئی۔ وہ اسے بازو میں اٹھائے سمرین کے کمرے میں آ گئی، بچے کو ایک طرف بٹھایا۔ اب یہاں سے مت ہلیو، میرے کو کام کرنے دو۔ بچے نے اسے معصوم آنکھوں سے دیکھا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ٹوٹی ہوئی کھلونا کار جو اس کی گود میں رکھی تھی اسے جھنجھوڑتا ہلاتا، وہ ہمیشہ کی طرح بہت خاموش اور پرسکون تھا۔ وہ صاف منزل میں جب وہ نئی نئی آئی تھی اور اس کے لیے مکمل انجان تھی، تو تب بھی جب اس نے اٹھایا تھا تو وہ بہت آرام سے اپنے بازو خود سے اٹھائے اس کی گود میں آ گیا تھا۔ وہ رات کو سوتے ہوئے بھی اسے بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ اکثر رات میں آنکھ کھلتی تو وہ برابر میں لیٹا ہوا، آنکھیں کھلی ہوتی اور اس کے دوپٹے کا سرا منہ میں۔ بڑا امیر چچا ہے بچے کا، مہینے کے مہینے پیسے بھیجتا ہے، رشیدہ نے یہ بھی بتایا۔ لاکھ تو دیتا ہوگا وہ تیرے طارق صاحب کو۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سگا چچا بچے کو اپنے پاس بھی تو رکھ سکتا تھا۔ یہاں آتا ہے کیا وہ؟ ارے نہیں، کبھی نہیں آیا۔ تجھ سے پہلے جو سلیمہ مائی تھی اس نے بتایا تھا بینک سے پیسے بھیجتا ہے، ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کیسے امیر ہو گئے یہ سب، پلاٹ بھی لے لیا، کہہ رہے ہیں سمرین کی شادی بڑے ہال میں کریں گے۔ بیڈ شیٹ بدلتے، کتابیں سمیٹ کر ریک میں رکھتے اور پھر کپڑے سے فرنیچر، ڈریسنگ ٹیبل اور آئینہ رگڑ کر صاف کرتے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی کر لیتی تھی۔ سرمائی نکر اور ملجگی رنگ کی پرانی شرٹ میں وہ بچہ وہیں بیٹھا تھا جہاں وہ اسے بٹھا کر آئی تھی۔ کبھی اسے لگتا وہ اس کی بولی سمجھتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ بھلا اتنے چھوٹے سے بچے میں اتنی سمجھ کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ کسی عام سی روبی کی بات مانے، جس کی سگی ماں اسے یہاں کام پہ لگائے گھر کے خرچے پورے کر رہی تھی۔ وہ سونے سے پہلے پتہ نہیں کتنی باتیں اس سے کرتی جاتی، گال چھو کر، تھوڑی ہلا کر ہنساتی تو وہ ہنس پڑتا۔ نیچے کے دو کھانے کے ننھے موتی جیسے دانت نمایاں ہوتے۔ وہ اسے سارا سارا دن اسی کمرے میں چھوڑ کر گھر بھر کے کام نپٹاتی رہتی اور بھاگم بھاگ اسے بھی دیکھنے آ جاتی۔ کبھی وہ رو رو کر نڈھال ہو چکا ہوتا اور کبھی اس کی دی گئی اشیاء سے کھیلتا مکمل پرسکون۔ چیزوں کو پکڑ پکڑ کر اٹھ جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھا لیتا۔ کمرے میں نقصان دہ کوئی شے نہ تھی، صرف ایک چارپائی اور بند سنگل الماری، وہ سیدھا سا قالین اور بس۔ اس لیے اسے مکمل اطمینان رہتا کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ پنکھا چلائے وہ صفائی میں مگن تھی۔ بڑی بیوی نے کمرے میں اسے اور بچے کو دیکھا تو سیخ پا ہو گئیں۔ اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد ایک عدد تھپڑ بھی چڑھ دیا۔ آخر اس کی جرت کیسے ہوئی تھی کہ اسے سمرین کے کمرے کا پنکھا چلا دیا تھا اور بچے کو بھی لے آئی تھی، وہ بچہ جس کے پیسوں سے پورا گھر چل رہا تھا۔ گال رہ رہ کے دکھتا رہا۔ بجلی آئی تو اسے ایک بار پھر کمرے میں تنہا چھوڑ آئی۔ وہ کھیلتے کھیلتے کارپٹ پر بھوکا سو گیا۔ شام میں فیڈر بنا کر آئی، جگا کر منہ سے لگایا تو سکون سے دودھ پیتے وہ اس کے پرانے سے پھٹے ہوئے دوپٹے کا کونا اپنی ننھی منھی انگلیوں میں دبانے لگا اور وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں تیرا چاچا کیسا انسان ہے، اس جہنم میں جھونک کے پیسے بھیج رہا ہے۔ باہر کا حبس شدید تھا، بجلی پھر سے غائب تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے تمام کھڑکیاں کھولے وہ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ بچہ خالی فیڈر منہ سے لگائے آنکھیں بند کر چکا تھا اور وہ کھڑکی کی جیل جیسی سلاخوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بچے کے چچا کو گھر کے مکینوں کے رویے کی بالکل بھی خبر نہ ہو سکتا ہے اسے لگتا ہو وہ پیسے بھیج رہا ہے تو اس کے سگے ماموں اس کا بہت خیال رکھتے ہوں گے۔ ننھے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلش شہادت دیے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اپنی اس سوچ پر عمل کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر چکی تھی۔